Now serving number 3. Ayaw nga walang pick kasi yun. Na-receive din number 7. Captain Joshua, Transbong Pato, Pangalan, Sinel, Pinalo, Bino. Sa akin yun. Mama! Letteran, binigay ka na rin, Panalo. Score 3-1, Pangalan, service Pangalan. Go tayo, depensa! Bagal lang. Pinalo, block, Pangalan. Ano score? 6-3. Nice, Toy! Uy, di ka papalo. Huwag ka pumasok. Received by number 3, number 7. Habol! Nice one! Number 10, nakuha ng Chino. Binalik kay Beltran. Number 10, Kumano. Okay, kuya, may git na. Number 3, number 6, Kumano. Bakit na? Papasok power step. Papasok yan. Hindi si Jado. Beltran. Number 2, Kumano. Gapon. Pero. Diaz, Kumano. Selecting the number 9, Litoan, set, Transbong Pato. Received by Ian, Letran, next set, Ito, number 2, Papalo si number 4, Papalo si number 2, Ito, number 21, Papalo si number 7, Hey! guys, hindi ka. Papalo si number 7, number 21, Papalo si number 4, Pasok, nawa ni number 7, number 21, Pasok ko yan, natin, Letran, Sinner, ay, check pa rin, Diaz, Naguacola, Sinner, Dragon, number 3, Bini, Birota, Bini, Papasok ko yan, Nansin si number 7, Diaz, Naxel, papalo si Sino, Sino nakakuha, back to serve. Sino ang makakuha si number 10? Tumalapag ka si number 10 ng number 9. Number 4, serving. Receive na number 10. Nawan, Jacob number 21, Jackson. Grabe! Sorry ang Jacob. Grabe. Received by Diaz, number 6, Jackson. Papalo sa number 3. Nawan number 4, number 21, Jackson. Binigay Jacob. Pero, pasok natin. Score po natin, 12-19. Number 9, Jackson. What? Nawa ng libero. Number pinalik ni Jino. Ay! Number 7, number 2, number 6, pinalik ni Jino. Out! Outside! Obligo yun, tan. Amigo.
Isa ba? Number 6 mag-set. Diba? Parang di ka sure. Parang di ka sure. Received by number 7, number 21 mag-set. Pumalo si number 7, nawa ni number 10, number 6 mag-set. Papalo si number 10. Unstoppable. Received by number 7, number 21 mag-set. Papalo si number 2. Received by Tian, pumalo si number 21. After anim ang palaman. Oh, isang dapat ng kita. Dino, Church. Nakuha ng libero. Number 6 mag-set. Papalo si number 10. Number 6 mag-set ulit pero hindi yung kubra. Oh, binaktak. Binaktak sa wala na. Ang hinangabol. Number 10. Nakapag-ingat pero pala. Observing number 10. Received by Tian, number 21 mag-set. Papalo si number 2. 10 up shot. 16. Received by Tian. Letran, mag-set. Tumalo si number 7. Pinakapag-shot. Lupang si Bulaw. Letran, mag-serve. Nakuha ni number 10. Letran, service. Baba sa 5. Outside. Diaz, nag-serve. Nakuha ni Jilo, number 21. Nag-serve, papalo si number 2. Nakuha ng libero. Number 6, mag-serve. Nakuha ni number 7. Diaz, nag-serve. Number 7, papalo. Nakuha ni number 10. Number 6, mag-serve. Papalo si number 3. Pero, malakas. Go. Set. Number 10. Steve the dagger. Oh. Ako sa mga kaibigan. Mga kahalo pa ngayon. Outside. Berser. Ay, sama. Number 21 mag-set. Jilo, papalo. Go. Pasok. Number 10, nawa. Number 6 mag-set. Tian. Number 9, pumalo. Receive ng libero. Number 6 mag-set. Number 10, papalo. Palakas. Number 4. Pumalo ko kaya. Nabalik ni number 7. Libero. Pumalakpak si Kuya. Pero sila ng dito. Receive. Number 10, number 6 mag-set. Number 4 mag-serve. Number 10, number 6 mag-set. Pinigay na number 10. And 26. Receive. Receive from libero, number 6 blocked by number 2, number 21 pumalo. Received by number 10, number 6 mag-set. Binigay number 5, nakuha ni number 20, number 21. Binigay number 5. Inside. By number 7, received by number 10, number 6 mag-set. Bigay number 7, nakuha ni number 4. Number 9 mag-set. Babalik si Tian. Chance ball ng Pangala. Number 6. Number 7 pumalo.
Kian ka naman. Received by Kian. Number 21 down. Nilang napalaw si number 7. Pero hindi nakuha ng number 6 mag-up. Up. Number 6 mag-set. Kumala si number 2. Number 7. Number 6 mag-set ulit. Kumala si number 4. Received by Kian. Number 21. Nag-set. Kapalo si number 7. Pero hindi pumasok. Pero number 6 mag-set. Number 21. Kapalo si number 4. Nakuha ng libero. Number 6 mag-set. Sino kapalo si number 10? Number 10 kapalo ulit. Bumalik. Received by number 7. Number 21. Pumalo si Jacob. Pero out. Received by Kian. Number 21. Mag-step. Pumalo si Jacob. Pero na-block na ulit. Hindi nagkaya. Number 9, papalo, nakuha ng libero. Number 6, mag-set. Number 10, papalo. Hindi kinaya ni number 7. Number 7, number 9, papalo. Oh. Nanggap siya sa ulo 9. Number 6. Number 21, mag-set. Tumalo si number 2. Sinawa si number 4. Number 6, mag-set. Pinigil ni number 7. Pero, outside. Napakindot. Second naman. Serving. Isa ang kalamangan ng pangalan. Nakuha ni number 10. Number 6 mag-set. Binigay kay number 7. Now serving. Number 9. Nakuha ni Jayo. Number 21 mag-set. Number 2 pumalak. Received by number 10. Number 6 mag-set. Pumalak si number 8. Score po natin 18-15. Labang ang parada. Received by Kian. Number 21 mag-set. Received by Libero. Number 8. Received. Pero outside. Score po natin. Number 7 mag-serve. Number 6. Pumalo si number 10. Number 21 mag-set. Number 9 pumalit. Score po natin. Third. Third jump. Received by number 7, number 21, pumalo. Grabe ka na. Buwas. Number 6, mag-set. Number 7. Pumalo si number 2. Pumalakpak pa. Uy, lumililig pa. Okay ha. Number 21. Dito, pumalo. Pero na-plaka. Pero ang sa'yo. Number 20, serving. Serving. Received by number 7, number 21, mag-set, papalo si Gino. Pero naplanga, number 9. 21, mag-blessing si Gino. Number 7, mag-set. Oh! Number 6, mag-set. Twiggy, kawan ng libero. Number
first. Pero block, nakuha na numero ulit, number 21, mag-set. Tumingin number 7. Nakuha na numero number 6, mag-set. Tumingin number 7. Nakuha ni Dino, number 21, pinalik. Nakuha ni number 6. Dino na mag-set, pamalo si number 10 sa likod. Nakuha ni Dino, number 21, mag-set. Tumingin number 2. Block! Hey! Nakaling yung bola. Habang siya, kaya naman. Receive by SKT number 21, Pinarek. Number 6, Marcel, Tito Pinarek. Number 8, Tito, number 21, Pinarek. Number 6, Pinarek na, number 2, number 21, Marcel, number 7, Pinarek. Pero kablama, number 4, number 21, Marcel, number 2 naman. Number 10, number 6, Marcel, Pinarek. Double, 3 points. Makukuha na ba ng tanggaw ng kalamanan? Receive ng Guerrero, number 7, mag-set. Binigay number 2. Nakuha na number 7. Number 4, binigay. Nakuha na. Tiyan, mag-set. Ayun na, binigay na sa kanan. Is this the double? Now serving number 2. Get it on. Pagkakong nagtot si Cesar. One number 10, number 7, mag-set. Kanina binigay, kakakot. Yung parang ko kung na-ikot na yung number 21, Michel, pamalo si Jelo. Block by number 25, number 21, Michel, pamalo si Jelo. Pero nakuha ni number 5. Number 10, pamalo. Nice. Now serving, Barrada. Na-receive na number 7, sila ng 21, pinalo nila ng iti. Super set, pinalo nila ng iti. Over. JB, makaska.
Pinalo ni number 4. Number 7. Number 10. Number 7. Number 5. Service. Received by Kian, sinet ni number 21. Drop ball by 7. Sinet ni number 7. Pinalo ni number 21. Diba? Number 7 set. Bako na ba? Service. Nakuha ni number 9. Kaso ba kayo? Nakuha ni number 7. Chance ball para sa mga dyan. Nakuha ni number 10. Sinet ni number 7. Pinalo ni number 21. Pasok service. Pakada National High School. Nakuha ni number 20. Pinalo ni number 7. Kuha ni number 5, sinet ni number 7. Pinalo ni number 9. Ayaw po. Number 21, number 9, chance ball para sa parada number 5, pinili ni number 7, 3, para number number 7, service. Number 7, pinalo ni number 5. SKT ang binigay ni number 9, pinalo. Service, tamla. Number 7, sinet. Pinalo. Number 21, binigay ni number 9. Number 7, sinet. Go! Nice dive! Ay! Nakuha ni number 21. Pinalo. Ian. Binigay ni 21. Nakuha ni 21. FBLP. Number 7, pinalo ni number serving. Parada ng National High School. Received by Ian, binigay ni 21. Pinalo ni Jamila. Ang nakuha ni number 21, sinet ni number 7. Block na naman! Kalakuha! Market na po kayo! Maraming salamat po sa mga nanonood. Meron pa po tayo na ako. Huwag po muna kayo ulit. Uwi na kayo. Ayan na.